What's good, everybody? Good morning. Welcome to Premio Yamaha Johnson. Tingnan na guys, ang NMAX TechMax diri sa Jensen. Of course, naroon sa Premio Jensen guys. Besides sa Metro Bank. Here we are. And here we go guys. Mani ang TechMax, NMAX. Welcome to PC Jensen 3S. Nanandres Jensen guys. So, sa mga gusto mo tanaw sa personal, aning NMAX TechMax, nanadre guys, come and visit Premio Jensen 3S beside Metro Bank. Guys, nindot na kayo siya shop. Nindot na kayo siya. Nindot siya ko na. Yes, oo. Color niya is black and gray. Kali siya yung mga color guys. Ang ano niya guys, so nagtaas na kayo. Yan. Tawag na guys. Signal light niya guys, so ang iyang mirror there guys, so ang iyang kwan guys, so I mean iyang suga. Nindot na siya guys. Muna guys, no. Iyang headlight na. Yang tail light guys. Tawag ka na guys. Ano na siya guys, oh. Nindot na kayo. Ito. Sorry lang mo diri guys. So, munang update guys karon. Dili lang isa Premio Jensen 3S. This is Kawatsup boy. Bye bye everybody.